आता ड्रायव्ह स्टार्ट केला. जे अनव्हेरीफाईड लेबर आसात, रोकडा लेबर आसा पळय, ते मडगांव एरियेक आमी स्पॉट आयडेंटिफाय केला. तेतूंत एक म्युन्सिपालिटी कडेन, एक खारेबांद आनी एक रावणफोंड हांगा ते एक जाग्यार रावतात. सो हे वेरीफायड लेबर. सो आमी आतां एक 20 जाण लेबर हाडलात आनी डिटेन केला. तेंची फॉर्मां बी कांय भरलीं ना. आमी वेरीफाय करतले ते खंय रावतात, तेंचे ओनर कोण, कितें, सगळे तेंचे नेटीव हें बी वेरीफाय करतले. आनी हो ड्रायव्ह न्ही आमचो चालूच उरतलो ऑन विकली बेजीस. पूण हे भाड्यान रावताले? तेंच आमकां हें ना, बट आमी आतां सगळीं ते वेरीफाय करता. तेंच्या ओनराक आपयतले. समज फॉर्मां भरले ना जाल्यार तेंचेरूय केस करतले आनी अंडर टेनंट एक्ट आमी सगळे हें करतले, कारवाई करतले. डाटा कलेक्शन करता तुमी त्या भायर? सगळं डाटा कलेक्शन करता लेबरांचो? डेटा कलेक्शन अशें न्ही, बट हो जस्ट हो आमी कित्याक करता, कित्याक वचत थंय एवरी 4-4 रस्त्याचेर लेबर रावपाक लागला, रोकडा लेबर. आतां सद्या हाडिल्लो तुमी तर कोणी मेळ्ळ्यात की टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म बी भरला आशिल्ले? हय, टेनंट व्हेरिफिकेशन सद्याक LPSI अनुष्का व्हेरीफाय चालू आसा तेजें. सो हें कर. आनी तुमचे माध्यमांतल्यान हांव सगळे ओनर्स आसा पळय तांकां मॅसेज दिवपाक सोदता की तेंची समज अशे लेबर्स दवरतात जाल्यार तेंची फॉर्मां भरात. कित्याक एज पर कायद्या प्रमाणे 6 म्हयने शिक्षा आसा आनी 10,000 फायन आसा समज केसीक. तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा, ID कार्ड?